वेलकम एवरीवन आम ऑफिशियल सॉल्यूशन को समस्त स्वागत। आज आम भिडियो नहीं आसू जो एनएमएस आसी तेणु एनएमएस रे किपरि आपण फॉर्म अप्लाई करेंगे से विषय में डिटेल जाना। तेणु फास्ट टाइम जब आम चैनल को आप विजिट कर सब्सक्राइब करनी पाखे थी बेल आइकन को प्रेस करने द्वारा आम जो सब वीडियो अपलोड करूँ तार नोटिफिकेशन आप पाइपर और ता सहित तार डिटेल इनफर्मेशन आपरे। तेणु चलतु लेट नक वीडियो स्टार्ट करवा। प्रथम आप गूगल क्रोम टी ओपन करेंगे आप मोबाइल रे हो कि पीसी रे हो कि लैपटॉप तापर एठी आपण एठी मेंशन करिवे एनएमएस। तळको स्क्रॉल करी आसला परे आपण को एई भली दुईटी इंस्ट्रक्शन देखा जिवो। फास्ट रे अछि स्टूडेंट लॉगिन। जदि आपण प्रथमे रजिस्ट्रेशन करि सारथिबे ताने स्टूडेंट लॉगिन रे क्लिक करिवे। जेहेतु आमे फर्स्ट टाइम पे रजिस्ट्रेशन करूचे तेनो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन रे आपण एठी क्लिक करिवे। तापरे आपन को एई भली गोटे नुआ पेज टी शो करिवो। शो कला परे आपन तळकू स्क्रॉल करी आसला परे एठी लिखा हिथिबो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तापरे एठी आपनकर एई स्कीम थिबो। एई स्कीम ऊपर क्लिक कला परे आपन को एठी देखा जिवो नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन ता माने एनएमएस। एटा आपनकर क्लिक करियार अछि। मु जे परि क्लिक करछि सेही परि आपन क्लिक करिवे। क्लिक कला परे एठी ताहा मेंशन हे जिवो। तापर एठी आपनकर जो पिलाटी एग्जाम देवा पई चाहूची तार नाम एठी मेंशन करिवे, तार डेट ऑफ बर्थ मेंशन करिवे, तार बापा को ना मां को ना एठी मेंशन करिवे। तापर एठी गुटे ईमेल आईडी आपण देबे। स्कूल रे दे पारंती किबा से पिलारो तार बापा को जहा ईमेल आईडी थिबो ता आपण मेंशन करिवे। तापर पिलारो जो मोबाइल नंबर देइथिबो ता एठी मेंशन करिवे एवं एठी गोटे आपण पासवर्ड क्रिएट करिवे। पासवर्ड किपरि हबो ना पासवर्ड नॉर्मली आपण जेउ पिलारो आपण पकोचंदी फॉर्म सेही पिलारो नामटी लिखिबे। फर्स्ट लेटर टी कैपिटल तापर एज यूजुअल जेपरि लेखा हुए ता सहित @ देई तारो डेट ऑफ बर्थ टी जो ईयर रहिछि लास्ट 2 डिजिट मेंशन करिवे। तापर एठी आपणकर जेउ पासवर्ड रहिला एठी सेही पासवर्ड टी देबे। तापरे तळको स्क्रॉल करी आसला परे एठी लेखा हिछि कैप्चा कोड। जेउ कैप्चा कोड टी एठी आपनकर शो करिवो ताहा एठी मेंशन करिवे। ए सब आपण सठिक करबा दरकार। जदि एठी आपण कोनोसी किछि भूल करंती ताहाले जेउ या परे जेउ फॉर्म टी आपण अप्लाई करिवे सेथिरे एगुडी को सब मेंशन ऑलरेडी हेथिवो ताहा आपण चेंज करि परिबे नाही। तेनु ठीक ठाक आपण मेंशन करिवे। तापर एठी रजिस्टर रे क्लिक करिवे। रजिस्टर रे क्लिक कला परे आपन को एई भली गोटे पॉपअप बॉक्स टी शो करिवो। सेठी आपन लेखा हिथिबो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली आपनकर आईडी नंबर एठी आसीथिबो। तापरे जेउ आईडी नंबर टी एठी शो करथुबो ताहा मध्य रजिस्टर जेउ मोबाइल नंबर टी देथिबे ताहा एठी मध्य मेसेज आकार रे आस्थिबो। तापरे आपन एठी ओके रे क्लिक करिवे। आपण जो फास्ट पेज टी आसीथिले सेही पेज टी को आसीबे। जेहेतु आपनकर आईडी नंबर एवं पासवर्ड क्रिएट हो जाइछि तापरे आपण स्टूडेंट लॉगिन जे रहिछि याहारी ऊपर क्लिक करिवे। स्टूडेंट लॉगिन रे क्लिक कला परे आपण को एई भली गोटे पेज टी शो करिवो। ऊपर लिखा हिथिबो लॉगिन तापरे तळे एठी दुईटी बॉक्स थिबो। एठी आपण कोन करिवे जो आईडी टी आपण को मिलिथिला से आईडी टी एठी मेंशन करिवे आउ आपनकर जे पासवर्ड टी आपण सेठी मेंशन करथिले सेही पासवर्ड टी आपण देबे। फर्स्ट लेटर टी कैपिटल तापरे एज यूजुअल तार नाम टी लिखिबे तापरे @ देई आपण तार डेट ऑफ बर्थ रो लास्ट 2 डिजिट एठी मेंशन करथिले सेही अनुसार आपण जे कोनोसी पासवर्ड रखथिबे ता एठी मेंशन करिवे। तापरे एठी तळे रहिछि कैप्चा कोड एठी आपण मेंशन करिवे। सब गुडी को मेंशन हि सला परे साइन इन रे एठी क्लिक करिवे। मु एठी जेपरि मेंशन करिछि मोर आईडी एवं पासवर्ड सेही परि आपण एठी मेंशन करिवे। तापरे एठी आपण कैप्चा कोड देबे। कैप्चा कोड देई सला परे एई साइन इन रे आपण क्लिक करिवे। तापरे आपण को एई भली पेज टी शो करिवो। एठी जेउ एप्लीकेशन फॉर्म लेखाइछि एई एप्लीकेशन फॉर्म रे जेउ एरो मार्क टी अछि एठी आपण क्लिक करिवे। क्लिक करिया परे एठी आपन को अप्लाई लेखा जिवो। अप्लाई लेखला परे एठी आपन देखि परिबे जे सबु डिटेल गुडी को एठी लेखाइछि। तापरे
ଆପଣ ପିଲାଟିର ଯେଉଁ ନାମଟି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଏଠି ମେନସନ୍ ହେଇଥିବ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଏଠି ଅଲରେଡି ମେନସନ୍ ହେଇଅଛି। ତାମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନାଁଟି ଦେଇଥିଲେ ପିଲାର ତାର ବାପାର ନାଁ, ମାର ନାଁ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏଠି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମେନସନ୍ ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଜେଣ୍ଡର କ'ଣ ଅଛି ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ ଆପଣ ସେଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆସୁଛି ରୁରାଲ କିମ୍ବା ଅର୍ବାନ ଏଠି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ରିଲିଜିଅନ୍ ଯାହା ଥିବ ଏଠି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ହିନ୍ଦୁ ଥିବ, ମୁସଲିମ ଅଛି ତାହା ଆପଣ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। କାଷ୍ଟ ଆପଣ ତାର ଦେବେ। କାଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଜେନେରାଲ ଅଛି କିମ୍ବା ଏସିବିସି ଅଛି, ଏସସି ଏସଟି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ଜେନେରାଲ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ଆପଣ କାଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏସିବିସି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଠି ଆପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଚୁଜ୍ ଫାଇଲରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ଡିଜାବିଲିଟିରେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏହିପରି ଡିଜାବିଲିଟି ରହିଛି, ଯଦି ଡିଜାବିଲିଟି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେବେ, ନହେଲେ ଏଠି ନୋନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଡିଜାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ରହିଛି ପାସପୋର୍ଟ, ଏଠି ଆପଣ ତାର ଫଟୋ ଏଠି ଦେବେ। এই ଯେଉଁ ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ ରହିଛି এই ଚୁଜ୍ ଫାଇଲରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ତାର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ପିଲାଟିର ଆପଣ ଫର୍ମ ପକାଉଛନ୍ତି ତାର ଏଠି ଏଟ୍ ମେନସନ୍ କରିବେ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରେ ଆପଣ ପକାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ବ୍ଲକ ଯାହା ଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ତାର ପିନକୋଡ୍ ଏଠି ଦେବେ। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ, ସେଇ ପିଲାଟିର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ ଦେବେ, ତାପରେ ରହିଛି ଆଇଏଫସି କୋଡ୍ ଏଠି ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ରହିଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ଯେଉଁ ଥିବେ ତାର ନାଁ ଏଠି ଲେଖିବେ। ତା ବାପାଙ୍କର ଥିବ କିମ୍ବା ତାର ଥିବ ଯଦି ତାହା ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। ଇଏ ହେଲା ତାର ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଲ୍ ଡିଟେଲ। ତାପରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ସେ ପାଠ ପଢୁଛି ସେ ସ୍କୁଲର ଅଲ୍ ଡିଟେଲ ଏଠି ଦେବେ। ସ୍କୁଲ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସୁଛି ତାହା ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। ତାପରେ କେଉଁ ବ୍ଲକରେ ଆସୁଛି ତାହା ଏଠି ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିବେ। ସ୍କୁଲ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ନାଁ ଥିବ ତାହା ଆପଣ ଏଠି ସ୍କୁଲ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଯେ ସ୍କୁଲଟି ଥିବ ତାହା ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ରୁରାଲ କିମ୍ବା ଅର୍ବାନ ଏଠି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ ସ୍କୁଲଟି ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆପଣ ସ୍କୁଲଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ଥିବ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଡେଡରେ ଯଦି ଥିବ ଆପଣ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ସ୍କୁଲର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଠି ଲେଖିବେ ଆଉ ସ୍କୁଲର ପିନକୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ତଳେ ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲାସ V3ରେ ସେ ପାଠ ପଢୁଛି ତାହା ଏଠି ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଟେଲ। ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଟେଲରେ ତାର ବାପା କେତେ ଯାଇ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଅକୁପେସନ କ'ଣ ଅଛି ସେଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। ମଦର କେତେ ଯାଇ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ତାହା ମେନସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅକୁପେସନ କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ ଇନକମରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନ୍ୟାସନାଲ ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେଉଁ କାର୍ଡ ରହିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ତାହେଲେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସ୍କିମ୍ ଯଦି କାର୍ଡ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆନୁଆଲ ଇନକମ୍ 3,50,000 କମ୍ ଅଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ ଥିଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସ୍କିମ୍ ସେଠି ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇ କାର୍ଡଟିର ଫଟୋ ଉଠେଇ ଏଠି ଆପଣ ଆପଲୋଡ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଲୋଡ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ମିନିମାମ୍ ଆପଣଙ୍କର 512 କେବିରୁ ଲେସ୍ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯାହା ଦେଇଥିବେ ତାହା ଏଠି ମେନସନ୍ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଇମେଲ ଆଇଡି ଯାହା ଦେଇଥିବେ ତାହା ଏଠି ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ହେଇଥିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ HM ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇମେଲ ଆଇଡି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଅଲଗା ଯଦି କିଛି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସେଭ୍ ଏଜ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆଉ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସେଭ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ଫାଇନାଲ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। फाइनाल सबमिट रे क्लिक कला परे आपनकू एई भली गोटे पॉपअप बॉक्स टी आसीबो जेउ सब इन्फॉर्मेशन आपन दैचंती ताहा सठिक जदी अछि तापरे आपन ओके रे क्लिक करिवे। जदी आपन देखंती कोनोसी किछि प्रॉब्लम रहिछि ताले आपन पुणी आउथरे करेक्शन करि परिवे। काहे कि ना आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द फॉर्म आफ्टर सबमिशन मॉडिफिकेशन विल नॉट बी पॉसिबल। थरे सबमिशन कर साला परे आउ मॉडिफिकेशन करि परिवे नाही। जेहेतु आम डॉक्यूमेंट ठीक अछि आमे एठी ओके रे क्लिक करिवा।
तापरे आपण जो फॉर्म टी अप्लाई कले ता ऑलरेडी सबमिटेड हो गला गोटे प्रिंट आउट बाहर करेंगे आउ जो सब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तले से लिखाई से सब गुड़िक नहीं आपण बीओ ऑफिस कि डीओ ऑफिस रे नहीं डिपोजिट करेंगे डिपोजिट कर सारापर ता वेरिफिकेशन हम आफ्टर दैट आपणकर सबू ऑल डिटेल कंप्लीट हो गला तापर जदि आपणकर फॉर्म पकेला बेले कौन सी किसी प्रॉब्लम आसे आपण कमेंट साहाय्य मते जदि जणैबे ताला सॉल्यूशन करिया पय मु चेष्टा करिवि जदि आपन वीडियोटी पसंद लागिछि ताला आपण लाइक करंतु शेयर करंतु एवं कमेंट करंतु थैंक यू फॉर वाचिंग।